हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिला माने जो माने नोटिस को अपेक्षा करथिले पिला माने एग्जाम प्रोग्राम केबे आसियो बोली तो तुम मानकर गोटे ही कमेंट रहउतले मैम आमर सेकेंड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर आ फिफ्थ सेमिस्टर रो जो बैक रो फॉर्म फिलअप नोटिस आसीथिला पिला माने तार एग्जाम मैम आमर केबे हबो आम तो सिक्स सेमिस्टर आमर सरीगला आमर एग्जामटा सैले आमर सर्टिफिकेट मिल आमर एग्जामटा केबे हम तो पे एग्जाम प्रोग्राम बर्तमान आसी जाइए उत्कल यूनिवर्सिटी तो एग्जाम प्रोग्राम बर्तमान रिलीज कर दे पाने तो एकाथर 3टा एग्जाम हम पे सेकेंड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर आ फिफ्थ सेमिस्टर पे एका थरे से क्लीयर करदेव गोटे एग्जाम रे है पे गोटे दिन रू स्टार्ट हम एग्जाम तांकर बैक एग्जाम पे रेगुलर पे नुह बैक एग्जाम पिलामानंकर बैक एग्जाम फॉर्म फिलअप जो मैंने करेंगे तो से एग्जाम हम कौ कौ बैच पे ना 2020 21 22 आउ 23 भलसे पे 2020 2021 2022 आउ 2023 यही बैच पिला माने जो मैंने बैक लगी सेकेंड फोर्थ फिफ्थ रे तो से एग्जाम प्रोग्राम बर्तमान रिलीज सरी तो देख पिला माने तुम कौन देती तुम एग्जाम 9टारू स्टार्ट हम पिला माने इथिस वालू एग्जाम तुम तो घंटाटे 9टा रू 10टा रहिबो आउ बाकी तुम 9टा 10टा 10टा 11टा 12टा 3 घंटा तुम रही तो देख तुम केमी स्टार्ट हो समस्त तो एका देख रही टाइमटा तुम फोर्थ सेमिस्टर पिला हम पिला माने 9टारू 12टा भल भाव मन रख 9टारू स्टार्ट हम एग्जाम सेकेंड सिटिंग रे सेकेंड सेमिस्टर पिलांकर हम बैक पिलांकर 2टारू 5टा तापरे फिफ्थ सेमिस्टर पिलामानंकर भी सेम टाइम रे हो 9टारू 12टा मन रहा पिला माने फोर्थ को फिफ्थ पिलांकर एका टाइम रहिबो आ रहिला सेकेंड सेमिस्टर पिलांकर 2टारू 5टा तांको रहिबो तो बर्तमान देखिया पिला माने तुमर टाइम देखिया केबेठू स्टार्ट होची पिला मु कहिदिली एप्रिल लास्ट वीक भीतर तुम मानकर एग्जाम हे जियो प्लान हैला पिला माने तो तुमर 20 रु स्टार्ट हे जाउची पिला माने एप्रिल 20 रु कारण पिलाने से डेरी करबोनी कारण तुम मानकर जो मानकर भी फिफ्थ सेमिस्टर बैक लगी सिक्स सेमिस्टर अलरेडी सर जाई तो तांकर सीपीडी बीडी एडमिशन कला प्रोब्लेम हम तो पिलाने से कि सी नोटिस टाकू जल्दी प्रोवाइड कर देछि जल्दी एथर बाहर कर देछि तो देख पिला माने कौन देछि तो 20/4/2026 रु माने 20 एप्रिल रु तुम एग्जाम स्टार्ट हम फोर्थ सेमिस्टर पिला देख पिलाने कौन देछि तांकर फास्ट कौन हम पिला माने तांकर क्यूएलटी जो देछि पिला माने ओएमआर बेस्ड हम है कौ पिला माने एनईपी अनुसार तो तांकर ओएमआर उठीगला किंतु सीबीएसएस पिला तुम माने तो सीबीएसएस अनुसार एग्जाम तुम पैटर्न रहिबो ओएमआर तुम मानक रहिबो पिला माने 80 मार्क रो ओएमआर रहिबो है पिला माने तो सेकेंड सेमिस्टर पिला मानक जो मान 2टारू 5टा अच्छी तो से मानक रहिबो पिला माने एसीसी 2 है पिला माने माने आर्ट्स साइंस कॉमर्स समस्त एसीसी 2 जो आमर कम्युनिकेशन रही कम्युनिकेशन ओडिया तो तुम मान से रहिबो तो देन तुम मान देखिया पिला माने देख तुम मानक देइची एठी तुम मानकर एटा तुम मानक देइची गला एटा 20 तारिखर देन आमे जीवा पिला माने 21 तारिख को 21 तारिख पिला देख तुम मान कौन देइची भल से पिला देख एपट सेपट करबन टोटाली एग्जाम जेबे अच्छी तुम भलसे देखिए जीव देख ये कौन देइची तुम मानकर 21 तारिख देख ये तुम मान देइची पिला जहाँ जोटा अच्छी कम्युनिकेशन ओडिया कि इंग्लिश तुम जोटा अच्छी देखिकी भलसे जीव तापर 21 तारिख तुम मान देइची पिलाने तुमर ये देइची पिलाने देख और तुमर जी पेपर तुम देइची जोटा रहिबो तुम मानकर आ एपट पिला मानकर कोर 3 से मानकर
ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଯିବା 22 ତାରିଖରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ବି ନାହିଁ, ଦେଖିକି ଯିବ ଭଲସେ। ତାପରେ ତୁମର କୋର୍ 8 ଦେଇଛି, ଆଙ୍କର କୋର୍ 4 ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଛି 23 ତାରିଖରେ ପିଲାମାନେ। 23 ତାରିଖରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦେଇଛି କ'ଣ କୋର୍ 9 ଆଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଯେଉଁ ଜି ପେପର୍ ମାଇନର୍ ପେପର୍ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ରହିବ। 24 ତାରିଖରେ ପିଲାମାନେ କୋର୍ 10 ଆଙ୍କର ରହିବ, ତାଙ୍କର ତ କିଛି ରହିବନି, ସଇଲା ତାଙ୍କର ସେତିକି ଆଉ। ଦେନ୍ ଦେଖ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆଙ୍କର ଇଥିକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବ, ତା ସହିତ ଆଙ୍କର ବି ଇଥିକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପିଲାମାନେ ରହିବ। ଇଥିକ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବ୍ୟାଚ୍ ଲେଖା ହେଇଛି 2021ରୁ 2021, 22, 23 ପିଲାମାନଙ୍କ ରହିବ। ତାର 5th ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ 2020, 21, 22, 23 ଏମାନଙ୍କର 5th ସେମିଷ୍ଟାର 2020ରୁ 23 ଯାଏ। ତାଙ୍କର ଦେଖ 28ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପଛରେ ନୋଟିସ୍ଟା ବାହାରିଥିଲା 5th ସେମିଷ୍ଟାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନୋଟିସ୍, ତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ପଛରେ ହେବ। 28ର ଦେଖ 9ଟାରୁ 12ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ତାଙ୍କର ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ କୋର୍ 11 ରହିବ। ଦେନ୍ 29ରେ କୋର୍ 12 ରହିବ। ଗ୍ୟାପ୍ ପିଲାମାନେ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସମର୍ ଭେକେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତୁମର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଶେଷ କରିଦେବ ସିଏ। ତାପରେ 30 ତାରିଖରେ DSC 1 ରହିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ 2 ତାରିଖରେ DSC ପେପର୍ 2 ରହିବ। 4 ତାରିଖରେ ଇଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତୁମର ରହିବ 2021, 22 ଆଉ 2023 ପିଲାମାନଙ୍କର। ହେଲା ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଲାଗିଥିବ 2020 ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିନି, କାରଣ 2020 ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କର ଇଥିକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିନି, ପିଲାଙ୍କର ମେଜର୍ ମାଇନର୍ରେ ଲାଗିଛି, ଇଥିକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ଲାଗିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇନି। ତ ଦେଖ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ତୁମର ମେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ମେ 6ରୁ ମେ 9। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମର ଗଲା 4th ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାମାନଙ୍କର। 2nd ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାଙ୍କର ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ବି ସେମ୍ ଡେଟ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ତୁମର ରହିଛି 5th ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାଙ୍କର ସେଇ 6ରୁ 9। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଇଜିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, 6ରୁ 9 ମେରେ ତୁମର ତୁମର 5th ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାଙ୍କର, 4th ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାଙ୍କର ଆଉ 2nd ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ 20 ତାରିଖରୁ 9ଟାରୁ 12ଟା 4th ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। 2nd ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କର 2ଟାରୁ 5ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 20 ତାରିଖରୁ। ଆଉ 28 ତାରିଖରୁ 5th ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାଙ୍କର 9ଟାରୁ 12ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କହିଦେଉଛି, ଭଲସେ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବ କି ନା ତୁମମାନେ, ଭଲସେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଦେହ କ'ଣ ଦେଇଛି 28ରୁ ତୁମର 5th ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। 28ରେ କୋର୍ 11, 29ରେ କୋର୍ 12 ଆଉ ତୁମର 30ରେ DSC 1, 2ରେ ରହିଲା ତୁମର DSC 2, ତାପରେ 4ରେ ରହିଲା ଇଥିକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଏତିକି ତ ମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଦେବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯିବା 4thକୁ 2ndଟା ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ। ଭଲସେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 20ରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 4th ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଅଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ରହିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ACC 2 MIL କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ ତ ତୁମର ସେଟା ରହିବ। ଦେନ୍ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର 21 ତାରିଖରେ ଏମାନଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କ କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍, ଆଉ ଆଙ୍କର କୋର୍ 3 ରହିବ 2nd ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ 22ରେ ତାଙ୍କର କୋର୍ 8, ଆଙ୍କର ରହିବ ପିଲାମାନେ କୋର୍ 4 ରହିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ 23ରେ ଆଙ୍କର ରହିବ ପିଲାମାନେ କୋର୍ 9 ରହିବ ପେପର୍, ଆଙ୍କର ରହିବ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ପେପର୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 24ରେ
आंकर कोर 10 रहिबो आंकर किछि रहिबोनी आ तापर 26 रे तो आंकर 31 वालू तांकर भी 31 वालू तो तांकर कोड 20 रु 26 रहउची सेकेंड आ फोर्थ पिलांकर 28 रु 4 रहउची फिफ्थ सेमेस्टर पिलांकर आशा करछि वीडियोटी समस्त पई हेल्पफुल हेतिबो वीडियोटी को पाया पई त माने टेलीग्राम चैनल जॉइन हे जाओ पिला माने आउ रहिला त माने चैनल को जो माने सब्सक्राइब करनो चैनल को सब्सक्राइब रख सिलेक्शन क्वेश्चन ऑलरेडी यूट्यूब अपलोड हे जे त माने सेठू देखि कि प्रिपरेशन करि परिबो।